औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम सलाम अलैकुम। मैं अकबर ज़हीर आपके अपने यूट्यूब चैनल तहरीक अदब में आपका एक बार फिर इस्तकबाल करता हूँ एक नए मौजू के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आली जनाब इज़्ज़त मुआब मौलाना सैयद नज़र अब्बास ज़ैदी साहब, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि तहज़ीब अज़ा क्या होती है। जब हम मजलिस में जाते हैं या किसी भी शब्बेदारी या अलम मुबारक के जुलूस में हम शिरकत करने के लिए जाते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख़याल रखना चाहिए, हमारे क्या आदाब होना चाहिए, क्या तहज़ीब होना चाहिए, हमारे जहन में किन किन बातों का ख़याल होना चाहिए। जब हम मजलिस में पहुंचते हैं तो हम किस तरह से बैठते हैं, हमें किस तरह से वहाँ पर ख़याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं क़िबला मोहतरम से। क़िबला मोहतरम सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ तहरीक अदब यूट्यूब चैनल का कि आप लोगों ने मुझे आज ये मौका फ़राहम फरमाया कि मैं दीन, शरीयत, इस्लाम और रज़ा के सिलसिले से कुछ बयान कर सकूँ। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उन लोगों से भी मुअद्दबाना गुजारिश है कि जो इस चैनल को देख रहे हैं कि वो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम लोगों तक पहुंच सकें, और जो भी शेयर करेगा वो इस अज़ा की तहरीक में साथ होगा और सवाब जारिया में शामिल भी रहेगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं तहज़ीब अज़ा के सिलसिले में। देखिए, ये मजलिस, ये मातम, ये अज़ादारी, ये नोहाख़ानी, ये जो सब हम करते हैं ये किसी रस्म या किसी रिवाज के तहत नहीं करते। इस मजलिस पर, इस मातम पर, इस अज़ादारी पर, इस नोहाख़ानी पर, इस सीना ज़नी पर हमारा अक़ीदा है। यही सबब और यही वजह है कि 1400 बरस से लेकर आज तक अज़ा को मिटाने वाले तो मिटे, लेकिन अज़ा पे किसी तरीक़े का कोई हर्फ नहीं आया। इसलिए अगर अज़ादारी, अगर ये मजलिस, अगर ये मातम, अगर ये नोहाख़ानी कोई रस्म होती तो रसूमात की उम्र 40 बरस या उससे ज़्यादा कुछ कम तक होती है। रसूमात मिट जाया करती हैं, रसूमात बदल जाया करती हैं, लेकिन अक़ीदे में कोई तग़य्युर नहीं आया करता। तो ये मजलिस और ये मातम, ये अज़ादारी, ये नोहाख़ानी, ये सब अक़ीदे से करते हैं, और अक़ीदे में किसी भी तरीक़े का और किसी भी एतबार से हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते और ना ही करते। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस अज़ा के सिलसिले में कोशिश करती रहीं कि इसे मिटा दिया जाए, लेकिन ना अज़ादारों पे कोई फ़र्क आया और ना इस अज़ा पे फ़र्क आया। इसलिए कि इस अज़ा का ज़िंदा रखने वाला, इस अज़ा का बाकी रखने वाला वो मालिक हकीकी है कि जिसके दीन और जिसकी शरीयत को हुसैन इब्न अली ने बचाया। हम मजलिस अज़ा में आते हैं तो हमारी तहज़ीब किस अंदाज़ की होना चाहिए कि हम किस तरीक़े से आएँ। हम फ़कत ये सोच के ना आएँ कि ये दरी बिछी हुई है, ये फ़र्श बिछा है, हमें इस पर बैठना है। ये एक इबादत खाने से कम नहीं है, और इबादत के लिए जहाँ भी जाया जाता है तो इबादत के कुछ तहज़ीब होता, इबादत के कुछ तरीक़े होते हैं। और सबसे अहम और सबसे बड़ी बात वो जो है वो ये है कि जब मजलिस हुसैन के नाम पर फ़र्श अज़ा बिछ जाता है तो ये मजालिस हमारी ज़िंदगी की ज़मानत है। दुनिया का कोई हादसा, दुनिया की कोई वबा, दुनिया की कोई बला, दुनिया की कोई मुसीबत हम पर हो सकता है कि अगले दिन असरअंदाज हो जाए, लेकिन आज अगर हम मजलिस या महफ़िल में शरीक हैं तो ये मजालिस और ये महाफ़िल हमारी ज़िंदगी की ज़मानत हैं। और जब ये मजालिस और महाफ़िल के सिलसिले से बात होती है तो मुझे शायर आले मोहम्मद हिलाल नकवी के 4 मिसरे याद आते हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में वो कहते हैं आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, ज़िंदगी कौन से लम्हे में बिखर जाएगी, और तेरी मजलिस में यही सोच के होता हूँ शरीक, एक रात और हिफाजत से गुजर जाएगी। तो ये मजालिस, ये महाफ़िल हमारी ज़िंदगी की ज़मानत है। अब हमें इन मजलिसों में किस अंदाज से आना चाहिए। हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम जब फ़र्श अज़ा पे बैठते हैं तो फ़र्श अज़ा पे हम तने तनहा नहीं होते, फ़र्श अज़ा पे हम अकेले नहीं हुआ करते। इसलिए कि ये फ़र्श अज़ा जिसके नाम पे बिछा है ये हुसैन मोहसिन आदम है,
یہ حسین محسن نوح ہے، یہ حسین محسن ابراہیم ہے، یہ حسین محسن اسماعیل ہے، یہ حسین محسن یعقوب ہے، یہ حسین محسن کنان ہے۔ اگر ہم پر کوئی احسان کرے تو ہم جیسے انسان تو احسان فراموش ہو سکتے ہیں، لیکن معصوم انبیاء احسان فراموش نہیں ہو سکتے۔ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب محسن کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم تنہا موجود نہیں ہیں، کسی کے پہلو میں آدم بیٹھے ہیں، کسی کے پہلو میں نوح بیٹھے ہیں، کسی کے پہلو میں ابراہیم بیٹھے ہیں، کسی کے پہلو میں اسماعیل بیٹھے ہیں، یعنی اس فرش اعضا پر 1,24,000 انبیاء تشریف فرما ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے محسن کے نام پہ فرش اعضا بچھا ہے۔ تو اب ہم جب فرش اعضا پہ بیٹھیں تو ہماری تہذیب کیا ہونا چاہیے؟ ہماری تہذیب یہ نہ ہو کہ ہم اپنے چچا کے برابر میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے بھائی کے برابر میں بیٹھے ہیں، کسی طریقے کا کوئی مضاحکہ کر لیں، کسی طریقے کی کوئی مذاق کر لیں۔ ہمیں جب یہ فکر لاحق ہو تو فوراً ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ نہیں، ہم یہاں تنہا نہیں بیٹھے، ہو سکتا ہے ہمارے پہلو میں آدم بیٹھے ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے پہلو میں نوح بیٹھے ہوں، اس لیے کہ ہم فرش اعضا پہ بیٹھنے کے بعد اگر ذکر مولا کے وفادار نہیں رہے، اس فرش اعضا کے وفادار نہیں رہے تو زندگی میں ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ رسم ہمیں یہ اعضا ہمیں رسمی طور پر نہیں نبھانی ہے کہ ہم آئے، رسم ہے، رسم کے طور پر نبھائیں، نہیں، عقیدت کے ساتھ آئیے۔ جب یہاں پر اس فرش اعضا پر چھوٹے بن کے آئیں گے تو یہ دعویٰ ہے کہ آپ چھوٹے بن کے آئیے گا، زہرا آپ کو بڑا بنا کے بھیجیں گی، اس لیے کہ نبی کی بیٹی اس فرش اعضا پہ تشریف فرما ہوتی ہے۔ اس لیے تاریخ میں، احادیث میں ہر جگہ ملتا ہے کہ اس فرش اعضا پر طیب و طاہر ہستیاں ہوتی ہیں، اور وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو وارث آیت تطہیر ہیں، جن کے لیے کہا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت اطہار، ہم تم سے رجس کو دور رکھیں گے۔ تو جب بھی فرش اعضا پر آپ آ جائیں تو شکر کا سجدہ کریں کہ اس لیے کہ آپ فرش اعضا پر جو آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا تعلق طہارت سے ہے، نجاست سے نہیں ہے۔ اگر نجاست سے تعلق ہوتا تو فرش اعضا تک آپ آ ہی نہیں سکتے تھے۔ فرش اعضا پر فقط وہی آ سکتا ہے جس کا تعلق طہارت سے ہو۔ تو اب ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اعضا کی تہذیب کو اس انداز سے زندہ رکھیں کہ جب ہم فرش اعضا سے اٹھ کے جائیں تو ہم اپنا کردار اس طریقے سے سنوار کے جائیں، جب راستے سے گزریں تو دیکھنے والا کوئی یہ نہ کہے کہ یہ فلاں کا بیٹا جا رہا ہے، بلکہ کردار اتنا بلند ہو کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ حسینی عزادار جا رہا ہے، یہ عباس کا علمدار جا رہا ہے، یہ اکبر کا ماتمدار جا رہا ہے۔ ہمارا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے۔ اور خدا کی قسم اگر ہم فرش اعضا اور عزائے حسین، مجلس اعضا، ماتم حسین، اگر ہم اس کی قدر نہیں کر سکتے، عزت نہیں کر سکتے، تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا فقط محبت کا دعویٰ ہے، حقیقت محبت کچھ نہیں۔ اور یاد رکھیے اہل بیت سے محبت وہی ہے کہ ہم دعا کریں پروردگار اگر تو نے ہمیں اہل بیت کی محبت پر پیدا کیا ہے تو موت بھی ہمیں اہل بیت کی محبت پہ دینا۔ اور ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اپنی اس حیات کو اس انداز سے گزاریں کہ جس انداز سے اہل بیت چاہتا۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل تحریک ادب۔ ہماری اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر 7820044723 پر ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے علماء اکرام آپ کو اپنی ویڈیو میں اس کا جواب دیں گے۔